Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how is life? I hope you are healthy and happy. Saya harap kalian semua selalu sehat dan bahagia. Remember, keep studying although we are in pandemic era because your future is on your own hand. And English is very important. Oke, ingat tetap belajar meskipun kita berada di era pandemi, karena masa depan kalian berada di tangan kalian sendiri dan bahasa Inggris adalah sangat penting. Well student, before studying, let's pray first. Pray, start. Pray, finish. Okay guys, now it's time for you to prepare your notebook, pen, and your student book. Okay? Well student, today we will study about report text. Ya, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang report text seperti pertemuan sebelumnya. By the way, do you still remember what is the definition of report text? Good. Report text is the text that describes something in general and based on scientific fact. Pengertian dari teks report adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu secara umum dan berdasarkan fakta-fakta ilmiah. And what about the generic structure? Do you still remember? Good. The generic structure include or consists of general classification and description. Jadi generic structure-nya terdiri dari klasifikasi umum dan deskripsi. Kemudian untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah masih sama, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks information report lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian tujuan pembelajaran. Di akhir pembelajaran diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan fungsi sosial dari teks reports tentang family. Kemudian yang nomor 2, menjelaskan struktur teks dari teks report tentang family. Dan yang ketiga, menjelaskan unsur kebahasaan dari teks report tentang family. Okay? Well student, now please open your student book on page 187. Are you ready? Okay. Please look at the text, read the text, and try to understand the meaning. Silakan diamati teksnya, dibaca, dan dicoba dipahami maksudnya. Finish? Okay, now we continue to the question. The question is, okay, what is the social function of this text?
Apa fungsi sosial dari teks tersebut? Kemudian, what is the generic structure of the text? Apa generic structure dari teks tersebut? Dan what is the language feature of the text? Apa unsur kebahasaan dari teks tersebut? Are you ready to answer? Okay, let's discuss the answer. For the question number 1, what is the social function of the text? The answer is describe family in general. Ya, yaitu fungsi sosial dari teks di atas adalah untuk mendeskripsikan keluarga secara umum. And then the next, what is the generic structure of the text? The answer is general classification. A family is a group of people who live together in the same house. Untuk general klasifikasinya atau klasifikasi umumnya adalah kalimat a family is group of people who live together in the same house. Sebuah keluarga adalah sekelompok orang-orang yang tinggal bersama di rumah yang sama. And then description. Untuk deskripsinya, start from the sentence a complete family bla 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 up to individuals. Untuk deskripsinya dimulai dari kalimat a complete family sampai terakhir kata individual. And then what is the language feature of the text? Unsur kebahasaannya is use simple present tense, menggunakan pola kalimat simple present tense, atau biasanya dimulai dengan subjek, diikuti kata kerja bentuk kesatu dan objek, and passive voice, dan kadang-kadang menggunakan juga pola kalimat pasif. Well, student, do you understand? Now, please look at page 186 again. Ya, sekarang perhatikan lagi halaman 186 untuk tugas kalian. Oke, sebagai tugas adalah text neighborhood. And then you must answer some questions. Number 1 is what is the meaning of the text? Number 2, what is the social function of the text? And then number 3, what is the generic structure of the text? Okay? Well, student, I think this is the end of the lesson today. I do hope you understand it well, ya. Saya kira ini akhir dari pelajaran hari ini. Saya sangat berharap kalian bisa memahaminya. And don't forget to make some resume of the presentation today. Dan jangan lupa membuat resume materi hari ini. And do the task. If you still have any question, you can write through WA group. Thanks for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.